Takukti bukuk song jotano lamsugo ani YouTube channel cooking channel haino hai dinini kata recipe hingkai siping moso teng khlainai hingke phasa karai kutungo ang siping no half bati naka hingke bono kaham ke serinanai colour phaikha hingkai kisa bono ang 10 minute rok fry khlainai hingke bono karinanai ang siping moso teng jara chaya khorok chainai di ekdom phanjruo hingke thogo mai bai chana hingkha ekdom aram mai kutung kutung tei mung chamui nangya hingke tabo oro ang thok kisa add khai moso kwthang serinanai hingke moso kwthai 2ta rinai moso dengo abo berma sara hingke tabo moso kwthang serbai kwthangni loge ang kwthai 2ta add khlainai hingke bono ba ah jaga serinanai hingke rosun kisisa add khlainai tai piyaj bo kisisa add khlainai hingke bono kaham khe ang serinanai rosun piyaj tai moso ekloge no sernai o jaga o hingke som kisisa add khlaikha bisi somoi nangya obo moso teng chana hingke bisi somoi nangya dakti no ongo bo moso teng khlainani moso serka just siping ni serinaka hingke guli naka achuk hingke tabok ang siping seri karijak saka o no ang moso no bo ekloge ri rwnai norok muchungke alada alada hurina di angkhe ekloge no oro riwui bono ang tabok kisa thanda khlaiui tar pore bono ang guli nanai hingke grind kori hingkhai pata pata huri nai mano hingke obo khai teibo asuk porishram wngya fatsa huri nai mano hingke obo klai onko nogui mangkha na o jaga o ang laso tui kisisa add khai ang hulpikha faso hulmani asuk gura wngya hingke bo karinanai ang kaisa bati o hingke bahai bo wngkha ani siping moso teng khlaimani chajak kinoro like share comment tai subscribe khaina tapok di jotono no hammai.